ufanye numu ayi koba di ko ni wo na sa ma bi ne akashi mede shiri wota kadi iba ko le mini hamo pote yo ko ni ni ya ko ni blood le ke chon woni ke awmo fa e cheme ni me ke bi ke hoy fe ya bi na gba ishiji e ya de shipon e ja ke e se ko ni di mawo shipon ake maji acheme efita ni ake kwa nínú ode balẹ̀ na kan di e ya de wo blo fo me ni di dench bi e ya jame e ja ke shi ka me balẹ̀ ro mo yin ake le ba je kutuka ebu fai iwa ataledi ke ba ro mo won alo eye ke ba nínú eje ibalake be kole elimine yo ike mancheme ni fite afete agbene won ke odase eli ye court ija ke kole pe ji mo ni yo shipo jian odase ke e ya mo shipo ni gbogbo ke mo play ni shipo sande ya de blaye alo amula lo yin kole o mo pe ji mo ni yo odase eyan ake obìnrin mi ke ale mo lo ni o ine meaning kolero mo pe di mo ni chuo na kan pe dia no to e nonu eje ni neke manso ke libi ne fe ba shekesh ye kole ne to ni ke bu e me ne ba ja kole e wo ku baba o si aye kole bi pote lo mene nja se che bi e inla silo e bi e wo e bi e kenyedes menenu wo ko mama papa wo bu ni wo twa ko le obeshi e ja keshi ko keje blema sempe e bio na foko ndana le akenya na ke chun ko le jimawo ini no le bale afi baba o aga chukufu san ni kole ke gono be hale wo se pie ke je kole gono be fe ke ya kole ti moni ke hale ni kole ke le shla ya kusu fe mona blema ke abadu ma le se pe ma che e shitamo e ti kole we de ni be ba tashi ni kole wulo mo ba duma ne ba dani le manche ibaya na gbene we ke abadu se pese ye kole gobi ke se pe bi amepio ye kole na ni aduo se pese shiete ke de kole mi ke ansho ni ka gbena aduo agbalo na akese bashia lala shiji na ko le suma gbalo eyo na ko le suma gbalo eyo agbalo jesho ni gamele shimo eyo na ko le suma gbalo eyo se pese lala na la ke de kole alo ke de kole na ke ba se pe wo ene chi afi biye o ate no libya ye biye chake ke okwe social organization grand people ko pe 156 o ba na ne ke sandeni yue ne ejeme ake sepe wo biye ko le ro ka be shina ye kusumi alo ye kusuna nike ibale na kan atu okusuwe ni wala ke wale fi ogamano se pebiye ameba fita senemai na ke twata ameba fita senemai no asene tabiloi di se pebi na ke wuta jeme de ni kole ina noko yami
ne ka me bon kusu fe mo afi baba wo chineke kusu ne fe mewo eja ke beni no ya ni no ba beli bi aye chake no ni no ne kese pe mo cheba nu sani wo jade kusu wo eja ke ne me fe ye ni gan etoto nígbà fa ife oble mo ku e ka ba fe loko gan ape o ne keje mo wo ji ne fe na bi ame akeneke wo to fe ke eyin eje ma wo ba yue ke yin wo eje ma wo ba yue je ma wo je ma me cho no ni wo fe dan wo fe o china ne ke ma jali bi ne wo me fe itafla che wo na ni ake wo le che wo ba ni wo gu gan alo ba no twa gata amashi shimi ke gantete ketete agata wo me ne ke je ma wo ji na ye beni wo na le wo ba na po finike mi pa mo fi amofai nya ni wo ba wo se ni wo ko obre makusu we ni wo ni me wona na shushu me ba mumi ni no e wa me kete shon mi no e wa me ya me ta mumi mi no e wa me ya me shinle mi eja ke wo ji me ko me ni no wo fa ni wo ba wo keta e pe wo ba yin shiwo eja ke shi ya ni nu ke wo ba yin ejo le ni to ejo le ni shikani lo majiko ko me ni pete wo e change no ni ba me ni amefi ame ake ni wo ifa be ame ba ni wo no alo ame ba chi wa wo kan fa musu shimi keje na ko le aboyo swa belo na to le kan keje na ko le aboyo abelo na to le kan ake ni de wo musu cho ke nu ye nya ke lele e ba e gama ye ete shodo ba ni fon gama umene wo fe wona ino ke ile lo ke aba fe no ko ega ni ko le be mi eyin ko ni eyin ni sheun ka ba to gama je ko le ro mo na e ro mo sakumu ro mo lebe e ya tu na wo gama je ni ke agbena ale ni aba e ba shekita ko le ro mo eje na ero mo eje sakumo ro mo eje ne ke gbe me tene amami yin gan no ka afi loko ni a che me enu na shi ko le e ami kwede ngboju ba shi na ko le e yo ni yo fo yo ni awo ni na efufo che nyo no ikele gan nko ba shi bia ne no kewo inu bi ni wo ba no na ke shi wo yi te feje ma wo sani wo ko ojuba keyin no bi ni wo ba wo na ke wo ja feje ma wo sani wo ko ojuba eja ke na ajaje ma wo ke ishana ajaje ma wo ye pimuna lo ke mene ejole afu wo no wo ka shi wo de ke wo jine wo ka mame wo ka nyage ame mene ko te ni mo ele ko ma shia na ba to wa ke konklo ene e ngbobo bo de je ko ba se e ba fe bo won na woje ma woje ameche lo nya ni wo wo sile achia tafla che ele baba o ke pa je ko di ne fe wona me ni titi ne la agbo ya ni cho anke wo ye mumu e ni kulawo ni cho anke wo ye mumu e ni nyewo ni chonke wo ye mumwe ni ka wo fo wo che na me ba ele wo no mi ke gan tete ake na ko le aboru na ke jo butu ka gba dachula ke je ko ba wo so yi e ko be no ja o te ke gan na lo ba na ko le eje me ni ko le ke le yin gan ekede na no ni ba ni ko le ba fite eje nkuma eja ke nkuma na kole iwale nkuma bia mi efeshi san eke faji bed short wo ne ke ship ne ni na kole aboyo alo kole ship na wo e ke ship bi die fe alo du na me ba
que ishofiti ship die fe wa shi ne ke scholarship ne le e wa ko mi te da ko lu po be bloquer ni fe bo fo me fe na lo improvement na e wale ni je ma wo yin no no je ni ke ba die ko le ni esa ko le ta fra che libi ne ko ba wo yi alo libi na ba fe fe e ne ya che no ni je ni kuma ba je me ni yo ko le fe ni shipon abole ko 361.29 acres age ege ko ba fe stadium ege ko ba fe hockey pitch ege ko ba fe table tennis ikuma drawings ne fe wonye fe e bi e ja ke wo kenkle wo keleshina ni lele na ka shipon ko lewe alo ko le no mi wo ege wo shina 1961 ne efe publication akemeke shipon ne e college je ko le mi fe ni anya ke boat anye ni no neje 1963 me ba je me fe je me ni game alo na wo kuma ashishi wona ko ko le ne na don ko ashibi ale ni libi na ke wo ko le lo jino ni ani gan fe wo muji mi ke gan tete ke ja lo mi camera lo e akeke ke e je me ni oje be no ni e ke ko ba fe e ne e wo jian mi abomode na ke fe lo le ke je na kan ya chaki e sale bomode ne ke ko le wo bi abatashi e ja ke na mi ke ni wo je ma wo e je me e la je ko je ni e ya ko e ye je me ni boni afele ni amra lo won fo won che ni ofo wo da ye ni ke wo je ma wo wulu ne na ni bi ojo ba shi ko le e le gan fe dan ko le mi yene mo ne ye ko le di de dan ne ba je na je me ne tilapia ni ne pe o ko na ko le di de o tu ba fa ni ka oye ko bi e o ba fi la ka gbodo do mi kam la lo e akele na do dan ko akufo ado afole so alaba ni na be bi ami e na kan le e bi ami e a o di de ye ko le mi do mi kele akele ake ye ko le di de dan ewo e ni ba je ko le mi awo bona fe ni gan jo lo le ka je ko le mi e gan nye ko pe ma ba pa pe bu ke anya je ko le gan eyi kwa shi bi ale na de no na juo na bolo gan je mo wo ji gan ma mi no mi ni ka ma mi yo ko e wo ba fe awe yin ibi o mo fi ole ka pe fi ko le lo ya chaka fane danu ba no o yura won na ka shi bi ade ke ote alkunshi ashu be fe je na kan je me sugbon na ma mo ko le we bi ano mi fane ni amralo e ba sabia me ani ekanye edna shitana ko ye amralo ke wo takosh shi re mo ji ikuma ba kwa ide me 1961 efe publication wonye ko ebi e ni 1963 kasa na refi no ni ba ni kuma ba akwa ide me be ikuma fi ake ba ji odo ni odo mene odo na bu ye ni na na echo de me echo no mi odo na bu echo ko ke oje Japan Motors ni odo na budo ke cho agbogoshi de ba pe na shi gala we ke ba pe na shi je me ni fe bu ami na ke akole shidafi keshe numo bi ami gala we ka agbogoshi gbe de agbogoshi agboglo college ma wo ko be je kan de won achola agboglo lo da fi e agboglo fe yi ke ba gala we gbe ke ba college dudon fe eja ka gbe no do ni ba odo chi lo je me ni ku mana aka obe ba ji emi
ni direct ina abu kacho ye de cho no mene ye ni wona ye ni samola bi e ban ina mi na abu pa odo ni ka je me no me je me cho kuma di mo ni je na abu kacho je me ni ne je odo mi e na ke odo mo eti esipo ni ko le ye mo je me je ni ka sa le je ko le lo ba twa da fina kan bia me ni o je me ame 241 chien ji alo chipo ji ni ko le ke han ame 241 won kuma ke bo fo me cha in 1963 na fait publication ni akeji me ni o je fe na ka bia me gbe me titi ni o je me mala foi won mene chief ma le yo e papa na le shipon e fai ijake aduni ye je mene won na family ko na cha ma bro miss ni ablo a le shipon fi o e je de ke du koko e je ni ablo bini egbe ba e shi na kan je ni ablo shipon ma se pa je akademi fe pa 1952 en kuma ki ball e je e ma se akademi fe pa e me je ni kuma fi akeba sale sa ko le na ke so di fan ba so afi stadium ke hockey pitch ke ne ke tourist center ke libi ne fe do yi ni kuma fe do me ne mi ke regional minister allo Nana do Dankwa Akufo-Addo akele le porter et papa e ba twa ko le tadan na kan bia mi papa ji ko le we family lawyer ni le ewu na kan taji e fe do mi kele akebre mama akenu no acha ekwe ni no na mra lo fi alo ni kuma fe le shi e na me ba cha lo e je ni wana to ndole ga na nya akeje ko le na nya sa ko le wo ko le sipo alo agbogbo si fe ko le lenu mi ewa don Daniel ba me oye kra mene shi no tane ko lewe gbeke bi Brian bi ni amemba mene yo bi ene ke manse mini ye feel ko ni no ya ke shoremo aba ko lewe yo no bi wo fi oji lele keke bi ene won no ye bi e wona ko ijole shiji pesen kunya ni ebaje wo game ko mami lo be ni mba ipele mo ni jeri ni fe ke ni mo le sa fe ke le sale lo ni cheme ko ya ke no mi obladu ko ebi e ni ma bi e fe chole pako akena fole na kan mule lele atwa ita simoni to le klede atole ni adu jase che ko lewo jase le e sheku e boni je mawo e chochole le na leleje ijeda akasane eni ke no chemani na lo ne ke papo ne le ni adu ayite ni di college jase e le to le lenu pale ye pa mo po si le ni adu e yo mo siji be ni bi ne fe ake ba to papo e ni enyin ninu ayana ke Joshua Bagmame no ni abon sane ile court anye sane mi ahun ayana bada e ba na fi 100 years iba choice lo bele ni adune le no ya ye sane ya ahun ni amena wi ya yana no akedi gbodo ye be ina wi lo be fe ya keshi sane ya ye 20 years te ya ke be na gbe sane na be papo ne na chuni e chakusu no ale e ja ke ka ba fo ekusu na ke Joshua mo no be kusu anya fi do
obele papo de che ba ko gbe ko ifun lo aka cho le nu mo kan ana ke yiro mo lele se po epu jasi ebu ina no bi ni yele ke cheme ke imeji efe obele jasi de che aka ni ke ni le dule le no jasi de che ni pale alo ba shwe le shi ane e ba shwe le shi ane ni inje amasa kuseku iwe ineji adu acha iku ichedi aikwe for me in private day in gbeji ni ayi ni mebi ke for mo chemo si ake gan mo fi amu ko gbe ku ke for lo ga ile mi di sapa mebi nu si face e mi e ko ma church lo be do jino ni mebi kele si gbe de chedi ni ayi si ni jase ke yi meji ni fite na to me attack on se no gbe ni akegbe no ji numo ayite problem the the highest police of the Gan state call it law ne ke gbe ni me bi nu shishi si gbe ni je mo wo de che ha e ja ke ko ko e mo ni je egle ni gan ni e che mo ni je e wale se je me e ke ne ke ni le je mo wo le ba twa gan fe ta ni gan fe ke na idole no anile batashi ni me ko ma wole ame inu lo dabi lo je ma wo de je ni yan gbe wo fe logo e bi e ni wo ba shi je ma wo le cho wo gbe ye ni wo cho ke ni wo ka cho iwe mo fi ole tuka ona je ukata usipe ukata ema kata agbenewe lele kolewe bi ifa kole bi ifa kote teshi kolewe bi yejeme ama wa teshi me na ke twa teshi amashi ame yejeme kote ashoma kolewe bi yeje kote kwa binya kolewe bi yeje kechila no ke ba gamanche se kolewe bi ye gbese se kolewe bi ye kote apotema kolewe bi ye jeme kole mende ba kwa kole no ame ifa ni ati ifa eja ke na kan bi amele jema wo gbeyeye nile ewie de fio dafi ne fio no meni jakole brema I'm sure jema wo ni ji kole egbeye no ne je ni se kolo efa ye kole ni mo yele mi sigbe ni aketa se no ji numo ayite kobla fese mi alo be gogo ma chonye gbesh nunu oni anane ke gbe ne geta kole se itwa lo manya ne fe otugba luko ye ishibami matubo tafrache ateni otasemlo lo otwa shuku ye no ni shi nyeme ko meye manse ni amenye gbe na me nakeshi ekegbe ne eyitodi DNA di kole yo Ghana o fa ne kaji oba hawra kai gbe ko no ochi cheme agbe ke bi agbe ke e ba kole ko ni kamoko ena egbe alo ke egbe ko ni eleye ne eyo alo ye ni eje ko ni to na egbe ro ni ko ni ke ba kole wo fa shi wa yo begbe we dede we koko we ya ika we ya ichu ile we ya ile we ya eko wo odi ko ba yin ami o wa ite o wa igwe ke chila ile wo adu me ke che ayame ke tete
tete ni ke bed ni jema woji ni ame ekole ame bed tete ke tete wo fe chi wonye me titiri ni agiteshie ama me wo ni ke bed ni wa yo abadabi aye fe manager bi ken no kan no mbuwe e ba na saneba egbeji numo ayete kobra nji etelo nji kolero the highest priest of Ga state ni egbelani ni echo no hiwo mene wa ba bi ene ni sanebi mo ni ne ka ba no ba ho egbe aka wa ka ba na shi tamu eko ni wa don eka wa ju shi da fi